ngadto sa ang tawag ng stubborn is pagkagahi. Dili na mo to kamatuoran. Hallelujah, ang ilang paminaw, ang bakat na lang. Hallelujah. Karon namata sa simbahan, dili na paminaw ang wali sa pastor, dili na paminaw ang mensahe giingon sa Biblia, kundi ang paminaw nila ang sayop ni pastor, ang sayop ni brother, ang sayop ni sister. That is the new generation sin. Mao na karon ang bagong henerasyon sa sala. Sa unang panahon dili matinuohon sa maong mensahe, karon dili na gid matinuohon sa maong wali. That cause disobedience to its pastor leaving the church. Ang resulta, guba ang simbahan na dili na ba ang pastor maguba kundi ang simbahan. Kaya ang pastor padulong gikan sa iyang pagkatawag sa pagkapastor hangtod bisan pagpila makalintong na sa pagpakasala dili gyapon mawala. Kabalo ba dili mawala ang basta pastor. Bisan ulaw na sa iyang himo nga nakasala siya batok sa Dios, pero pag makita sa mga tao siya pastor. Amen. Mawala ba yung pagkapastor? Dili. Maguba man ang simbahan, mawala, mahanaw man ang simbahan, pero ang pastor dili mawala. Ano man, kaya dunay covenant na sa Ginoo. Kami nga mga pastor, dunay covenant sa Ginoo. Lord, That's right. bisag unsay may tabo sa mong kinabuhi, whether the people we preach believe or not, muto man or dili, walay mawala namo kaya ang among tawag dili ni kabasulanan. Our calling, your calling is without repentance. Ingon pa ni Pastor Nick atong Wibis. Dili kabasulanan, irrevocable, unchangeable ang calling sa tao. Mao nang dili sa panahon ni Noah, gitawag ng mga tao maginunsod, gitawag ang mga tao moalagad. Pero nagdumili sa ilang kagalingon nagpadayon sa pagpakasala. Amen. 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 Hallelujah.